महाप्रभु जगन्नाथ रत्न भंडार गणति मंत्र प्रक्रिया चली सुरुखुरे चली जहाँ से संपर्क में आम सविशेष तथ्य नेबाकू चाहिए सब दर्शक चाहिए जे गणति मंत्री कार्य कौ जाएगला कि चली आम सहित जो गणति मंत्री कमिटीर अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ अच्छा सर आलोचना को स्वागत करुच्ची कौन कहे ये प्रक्रिया केमती चलती देखो ये जो इन्वेंट्रेशन प्रक्रिया बहु प्रतीक्षित प्रक्रिया यही प्रक्रिया रे सरकार आसते मते इन्वेंट्रेशन हाई लेवल कमिटी गोटे गठन करी मते तार चेयरपर्सन नियुक्ति देले अनेक अभिज्ञता संपन्न लोकों को ता भितर मते सदस्य कले आमे आमर काम आरंभ कलु जो इन्वेंट्रेशन रो प्रक्रिया रे तीनोटी प्रक्रिया थिला गोटे होची जेतु रत्न भंडार भग्न अवस्था रे थिला तेणु रत्न भंडार संपत्ति को उद्धार करिबा रत्न भंडार मरामती करिबा एवं रत्न भंडार रे संपत्ति को इन्वेंट्रेशन करिबा ये तीनोटी प्रक्रिया रे जुलाई 4 रे मोर नोटिफिकेशन हला नियुक्ति नोटिफिकेशन हाई लेवल कमिटी आमे जुलाई 14 रे भीतर भंडार खोलिलु चाबी रे खोलिला नहीं एक कथा मु पूर्व दूरदर्शन माध्यम रे पूर्व एटा मु दर्शैथिली आमे सरकार को अनुमति नेइथिलु जे चला भांगी दबु जदि न खोलिबो काना ता पय चाबी तयारी हेई परिबो नाही सरकार मध्य से अनुमोदन देइथिले तेणु आमे जुलाई 14 रे से चाबी खोली ताला भांगी आमे खोली देलु भंडार तापरे से रत्न गुड़िक जो तीनोटी भंडार से चलती भंडार तो सबु बेले लोकनाथ महाप्रभु जे कि द्वारपाल भंडार तांको मंदिर रे ही रहे से लोकनाथ टेम्पल जगन्नाथ कड़े ही अच्छी बाहर लोकनाथ टेम्पल नुह लोकंर समय अनेक समय धारणा पुरी लोकनाथ मंदिर से नुह जगन्नाथ बाम पार्श्व को बाहर काठरे लोकनाथ महाप्रभु विजय होती सी ही द्वारपाल सामने भंडार अवस्थित तेणु सेठी रहे चलती भंडारटा हूँ प्रतिदिन व्यवहार जिनस द्वितीय कैटेगोरी हूँ बाहर भंडारटा हूँ पूजा निमित्तिक व्यवहार भीतर भंडार हूँ अव्यवहृत अलंकार ठाकुरंकर आमे क्रमान्वये से कर जो 14 रे खाली है तार किसी दिन भितर आमे ताकू संपत्ति को टेम्पररी रत्न भंडार को स्थानांतरित करी ताकू सुरक्षित जौमुद दे तार चाबी आमे ट्रेजरी रखिलु सेटा एएसआई कर्तृपक्ष को हस्ताक्षर कर दिया गला बाहर भंडार भीतर भंडार मरामती पे मरामतीर समाप्ति है मरामतीर समाप्ति हुए आमर एसओपी प्रक्रिया सृष्टि है पुणी क्या बहुत प्रकार जत्न नबार आवश्यकता थिला जोटा कि मूलरू एसओपी रे निया जाई पारि नथिला से जत्न निया जिबा परे फाइनली मार्च मासरे आमर एसओपी प्रस्तुत हो गला सरकार अनुमोदन नहीं मार्च 2026 रे एसओपी प्रस्तुत हुए छत्तीसा निजोग को समय मगा जिबारे से माने हमको प्रथम तारीख जो आमर इन्वेंट्रेशन प्रकृत काम जो गणति मणतिर जो प्रक्रिया आरंभ होगा कथा से प्रक्रिया आमर आरंभ है मार्च मास 25 तारीख रे प्रथम दिवस आमे से दिन ऑलरेडी प्रकाश कर सारी आमे चलती भंडार काम आमे सारी देइछु तालिका रे किछि ठाकुरंकर अंगरे दोटी जिनस लगी तेणु सेटा हो पारने बाकी आमे जहाँ आवश्यक था आमे कर देइछु सेटा अंगरु बाहरिबो जेतले स्नान पूर्णिमा हम ठाकुरंकर अंगरु सेटा कड़ा जीवो सेटा आमे जदि जेतले परवर्ती काम जेतले काम चलथो सेतले आमे ताको तालिकाभुक्त करू से भली ता परे आमे पर्यायक्रमे 8, 9, 10, 11 एप्रिल एवं ता परे 13, 16, 17, 18 ये भली क्रमान्वये पुणी आमे 2 सप्ताह 4 दिन धरी से काम करी आज सुधा 9 दिन रो काम हो गलानी इतिमध्य आमे बाहर भंडार काम मध्य सारी सारीचु सारी आमे भीतर भंडार रे बर्तमान काम आमर चली तेणु सर भीतर भंडार कम सरीगला कि गोटे मेसेज जाऊे भीतर भंडार पूरा गणति मंत्री प्रक्रिया शेष हो गला नाई नहीं
किए कहला आमे तो कहूँ जे आमे भीतर भंडार आरंभ करूँ द्वितीय सिंधुकर काम चली तृतीय सिंधुकर आवश्यकता अच्छी तृतीय सिंधुक को उपलब्धि कराई सारा तेणु सरी ना काम करी आमे कार्य चली जमा 4 दिन काम भीतर भंडार सर मेलक हो 1978 निश्चित भाव में मेलक होउची आमे जो 1978 भीतर भंडार रे जहाँ भी आइटम आमे धरुचु सी 78 संगे खाली नंबर मेलक नुह केवल जे पृष्ठा मेलक होउची ता नुह ता ओजन मध्य मिसुची किंतु बाहर भंडार किछि नथिला बोली अलंकार नहीं सेटा एटा ये जो कुहेलिका संदेह कुहेलिका सृष्टि होइची ये न्यूज 18 एवं किसी ता द्वारा प्रलोभित होइकरी किसी यूट्यूबर्स ताको प्रचार करिसेंती ये कथा केबे कुहा जाई नथिला कुहा हितला जे सेमाने सेतबेले देई पारि नथिले एवं भीतर भंडार रे अछि बोली कहितले तेणु जेतबेले भीतर भंडार खोला जिवो सेतबेले तार जत्न निया जिवो आमे जानिनु काहार कोन उद्देश्य अछि से की प्रकार सब प्रचार करिसेंती लोक सेथिरे जमा भेड़ी पातु नहीं सेथिरे जमा सेमाने विव्रत हुंतु नहीं आमे बारंबार आश्वासन दौचु आमे अति सुदृढ़तार सहित इन्वेंटरेशन करुछु सतर्कतार सहित इन्वेंटरेशन करुछु एवं आमर भविष्यत को सुरक्षित पई आमे इन्वेंटरेशन करुछु तेणु लोक आम प्रति विश्वास अछि रहिबो भगवानकर आम प्रति आशीर्वाद अछि रहिबो आमे संपूर्णता आज पर्यंत जेतिकी काम अछि मुइठी कहि परिबी आमे आज पर्यंत जेतोटी वस्तु आमे नेइछु ठाकुरंकर सेतिरे पूर्णता आसीछि तो सर सबुर डिजिटलाइजेशन भी हो सबु जिनस रे आग आमर मेलक कराउछि 78 संगे गोटे द्रव्य जदि धरिलु गहनाटी ताकू आमे मेलक करूछु 78 संगे आग खोजुछु कोठी सेटा अछि से नंबर से पृष्ठा उल्लिखित होउछि नूतन रजिस्टर रे एवं नूतनर क्रमिक नंबर रोची एवं तार ओजन मध्य लेखा जाउछि तेणु आमे एटा को बहुत दृढ़तार सहित करा जाउछि आमे जो विश्वास करछे जगन्नाथ जिनस के एपट सेपट करि पारिबे नाही आज्ञा एटा सत्य ही सत्य एथिरे तिळे मात्र मिथ्यार प्रश्न नाही भगवान को संपत्ति रे जी भी नजर पकेबो भगवान ताकू निश्चित भाव रे देखिबे तांको प्रकार रे देखिबे भगवान को संपत्ति रे जी हाथ भी मारिबो भगवान निश्चित भाव रे ता प्रति जहाँ कार्यानुष्ठान करबा कथा करिवे एटा सत्य एटा हेई आसीची आज्ञा एथिरे किछि अविश्वास कही ए आमे आमर जो भंडार मेकअप हंतु देउलकरण हंतु कि तड़ौकरण हंतु जो माने भी सेठी अछि आमर तांको प्रति संपूर्ण विश्वास अछि प्रगाढ़ निष्ठा अच्छी से मध्य निष्ठार सहित काम करुँच आज्ञा दिन को 7-7 घंटा ता भितर पशि कम करवा तले बसी किसी व्यक्ति तले बसबार बसिक कम कर किसी व्यक्ति संपूर्ण दिन तमाम छिड़ा ही कम कर समस्ते निष्ठार सहित कम कर जहाँ भी आमको जेमोलोजिस्ट हूँ रिजर्व बैंक सहकर्मी हूँ किंबा आमर जो देउलकरण तड़ौकरण भंडारकरण ये माने व्यक्ति माने अच्छी किंबा नीतिर ओएसडी किंबा नीति बाबू जी अच्छा मंदिर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर सार निजे संपूर्ण समय कलेक्टर महाशय चीफ एडमिनिस्ट्रेटर एसपी पूर्ण समय उपस्थित रहीकि जहाँ काम थिले भी से ता भितर रही ए काम तदारख करुँच निजको पूरा पूर्ण भाव में समर्पित भाव में काम कर आम ठाकुर जिनस एपट सेपट किसी शुणु प्रश्न उठू नाही आमर विश्वास कई तादरे हाथ मारे ना आमे एपर्यंत जहाँ आम कहलु तो कहीचु पूर्णता आनीचु तेणु आपण कहीं प्रश्न करुँचे प्रश्न करने द्वारा आपण मैंने लोकों मनरे किसी संदेह आने चेष्टा करुँच आपण को अनुरोध आपण को जरिया समस्त मीडिया बंधु समस्त यूट्यूबर को मध्य अनुरोध जे कौन सी प्रकार आम कथा को कदर्थ करंतु नहीं आम कथा को अन्यथा करंतु नहीं आम कथार अन्यथा विश्लेषण करंतु नहीं आमे जहाँ वार्ता दौचु जगन्नाथ प्रेमिक निमंते आम वार्ता को सठिक भाव में आपण मैंने पहुँचे बोली मोर दृढ़ विश्वास और आशा शुणु ये जो दिन कथा कहते आमे दिन पे व्यस्त नुह कि विव्रत नुह ये ठाकुर काम 48 वर्ष पर काम होउची कौन सी गोटे गहणार जदि 100 अधिक मणि मुक्ता माणिक हीरा
ମୋତି ନୀଳା ମାଣିକ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଲାଗିଛି କେଉଁଥିରେ ହୁଏତ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଛି ଆମେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଖାଲି ଉପର ଠାଉରେ ଏଇ କାମ ସାରିବା ଏ କାମ ଆପଣ ଆଶା ବି ଆମଠୁ କରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗଣନା ବି କରୁଛୁ ପଥର କେତେ ଅଛି କେଉଁ ପଥର କେତେ ଅଛି ତେଣୁ ଇଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଶେଷ ନେଇ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସୁଛି ସମୟର ଉପଲବ୍ଧିଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି କେଉଁ ଜିନିଷଟା 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇପାରେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲୁଣି ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମୟ କହିବା ସପକ୍ଷରେ ନୁହଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବୁ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ ତ ସାର୍ ଏ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଏ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ ହେଲା ଏଇଟା କେବଳ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲା ଯାହା କହିଲି ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଦାଉ ଲାଗିଛି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତା ଭିତରେ ବାହାରୁ ସବୁ ଯାଇଛୁ ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ ହୁଏ କିମ୍ବା ମୋର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବି ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମର୍ପିତ ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଶା କରିବି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମ ସହିତ ଯେମିତି ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରି ଚାଲିବେ ଆମ କଥାକୁ ଯେମିତି ଆମରି ଜିନିଷକୁ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ ଅଯଥା କୁହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରା ନଯାଉ ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ଅନଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ତାଙ୍କ କାମ କରେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ 6 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ଡାକ୍ତରଖାନା ବେଡ଼୍ରେ ବି ପେସେଣ୍ଟ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ପରିସ୍ରା କରୁଛୁ କି 2 ଘଣ୍ଟାରେ ପରିସ୍ରା କରୁଛି ତାର ନଳି ଲାଗିଛି ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ପରିସ୍ରା କରୁଛୁ କି ଝାଡ଼ା କରୁଛି ଖଟରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି 7 ଘଣ୍ଟା ଅନବରତ କାମ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଇଏ କିଏ କରଉଛି ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟାରେ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଚା ଟିକେ ନ ପିଇଲେ ମୁଁ ରହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ କେମିତି ରହୁଛୁ ଇଏ କେବଳ ଭଗବାନ ପରିଚାଳିତ ସେଇ ହିଁ ତାଙ୍କ କାମ କରାଉଛନ୍ତି ସେଇ ତାଙ୍କ କାମ କରେଇଦେବେ ସେ ତାଙ୍କ କାମ ବି ସମାପ୍ତ କରିଦେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ନିୟମିତ ଇନଭେଣ୍ଟରିଟା ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ ଆଶା ରଖିବା ସରକାର ସେ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଇନଭେଣ୍ଟରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ ଆମେ ଇନଭେଣ୍ଟରେସନ୍ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ କରୁନୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରୁଛୁ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ କରୁଛୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର 3D କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରହେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଚାବିଟା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରହେ ସରକାରଙ୍କର ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ସେ ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ଆସେ ଚାବି ଖୋଲା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାର ଖୋଲିବାର କାହାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ବଣିଆ ବାହ୍ୟ ବଣିଆ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କରୁ ଆମେ ବଣିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇଛୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକରଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଇ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସିନ୍ଦୁକ ଟେକିକି ନେବା ଆଜ୍ଞା ସହଜ ନୁହଁ ସେ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ପିଲା ସବୁ କିଏ କେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ସେବାରେ ସବୁ ସେବା ପାଇବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ମନରେ କାମ କରୁଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବ ହେଇନାହିଁ ଯେତେ ଲୋକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅହରହ ସେମାନେ ଆମର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସତ୍ୟରେ ରହନ୍ତୁ ଆମ କଥାରେ ହିଁ ରହନ୍ତୁ ଆମ କଥାକୁ ଅନ୍ୟଥା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗଣତି ମଣତି କମିଟି ହାଇ ଲେଭେଲ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କଥା ପଦକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ଜଗତର ନାଥ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହିଁ ଆସିଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତାଙ୍କ ହାଇ ଲେଭେଲ କମିଟିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆଜି ପାଇଁ ନୁହଁ
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏବଂ ଇତିହାସ ରଚିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏ ତିନୋଟି ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମାନନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏଥିରେ କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ଖୁସି ଆଜି ହେଉଥିବେ ଯେ ଯାହା ହେଉ ଆମ ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି, ଆମ ରତ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ, ତାର କେହି ହାତ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ନୃସିଂହ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ବିଭୂତି ସାହୁ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।